Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo تاع اليوم elle est destinée aux élèves اللي راح يجوزوا le bac Inch'Allah, c'est pour demain. Donc je sais que c'est pas facile de passer une telle épreuve après une rupture de 6 mois. Le stress est sans doute multiplié, mais l'avantage c'est que vous avez seulement 2 trimestres à réviser, donc moins de leçons. Espérons que ça va bien se passer Inch'Allah. Alors, je vais donner des conseils par rapport à la veille تاع bac et le jour J, يعني le jour اللي تجوزوا فيه الباك et après l'examen. Donc pour la veille كاين 6 أشياء مهمين لازم ديروهم. الحاجة الأولى ne pas réviser. Il faut éviter de réviser. ما نقولش ne pas réviser, mais il faut éviter. علاش؟ لانه عندكم بزاف معلومات في لسانكم، راكم حافظين بزاف قواعد، راكم حافظين بزاف دروس. لو كان تحلوا الكاي pour réviser l'épreuve تاع le lendemain, vous allez paniquer parce que راح تشوفوا بلي نسيتوا اشياء. Et c'est vraiment normal d'oublier parce que عندكم بزاف les informations في لسانكم، ما تقدروش تشوفوا على كل شيء impossible. Mais une fois يحطوا لكم le sujet ou تشوفوا les questions et vous avez vous familiariser avec les questions, ومن بعد يجوكم المعلومات اللي حفظتوهم. Donc il faut éviter de réviser la veille. الحاجة الثانية المهمة, il faut bien manger. Il faut faire attention à son estomac. ما تاكلوش حاجات اللي تدور عليكم. كولوا حاجة سان، حاجة نقية وصحية. الحاجة الثالثة, على بالي بلي لا في تاع الباك يكون فيه بزاف ستريس. Donc faites une activité اللي تنحيلكم le stress. Par exemple, ديروا une activité physique, un sport. اسمعوا الموسيقى ولا القرآن. كل واحد عنده طريقة خاصة به. La quatrième chose, vérifiez vos affaires. لازم تشوفوا واش عندكم في الساك تاعكم ولا في الكارطابل تاعكم الحاجات المهمة اللي تحققوها le lendemain. عندكم la carte nationale, la carte d'identité, ou la convocation اللي فيها كاع المعلومات تاعكم. les stylos, ماذا بكم ديروا les stylos qui marchent ماشي ومن بعد طيحوا en panne. les crayons, les règles, و حاجة importante c'est que دو معكم ساعة باش ماشي à chaque fois تسقسوا الأستاذ شحال هي الساعة parce que c'est stressant. Donc je préfère تكون عندكم ساعة vous êtes mûr, عندكم يعني القدرة باش يعني vous gérez votre temps يعني en voyant votre montre. Et une bouteille d'eau, c'est très important. Même ما تعطشوش اشربوا الماء, c'est vraiment efficace. Ou la sixième des choses, débranchez tout. S'il vous plaît, la veille, pas de Facebook, pas de Snapchat, pas d'Instagram. Concentrez-vous sur votre épreuve. Parce qu'علاش تقراو des publications Facebook qui stressent, pour éviter. وأخيرا, bien sûr, dormir tôt. لازم ترقدوا بكري 9h, 9h30, maximum 10h. علاش؟ Parce que vous allez vous lever tôt, راح تنوضوا بكري, donc لازم يكون عندكم suffisamment d'heures de sommeil. Et aussi parce que كي ترقدوا تحافظوا على الذاكرة تاعكم. هذه en ce qui concerne la veille. Alors pour le jour J, le jour اللي راح تجوزوا فيه le bac اللي هو 13 سبتمبر 2020. La première des choses, il faut se lever tôt. لازم تنوضوا بكري. Bon, كي نقولكم تنوضوا بكري, كل واحد على حسب le centre اللي حيجوز فيه. Généralement les élèves ils sont pas loin على المسايل اللي يجوزوا فيهم. Donc par exemple نتوما تجوزوا à 8h30, تبداو l'épreuve à 8h30. Donc لازم تما تكونوا بكري. Donc il faut se lever disons 6h15 ولا 6h30. علاش؟ باش تفطنوا. La deuxième des choses, mangez bien le matin. الماكلة تاع الصباح, elle est très très importante. ما تاكلوش حاجة تدور عليكم, كلوا حاجة فيها les vitamines, كلوا بزاف les amuse-gueules parce qu'ils sont efficaces, les sucreries et le lait bien sûr. La troisième des choses, arrivez à l'avance. لازم توصلوا بكري 8h moins quart. باش يكون عندكم هذوك 45 minutes pour se préparer باش تدخلوا. دوك على بالكم مع le virus et tout, donc لازم تراعيو الظروف الحالية.
La quatrième des choses, la feuille de l'examen. Qui تدخلوا en classe ou يعطولكم les feuilles d'examen. هنا كيما راكم تشوفوا un exemple تاع une feuille d'examen. من الفوق فيها المعلومات الشخصية تاعكم les informations تاعكم. alors عندكم امتحان شهادة البكالوريا دورة 2020 الشعبة. دونك عندكم إما أدب وفلسفة، لغات أجنبية، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد. وحدة من هاد الشعب. عندكم يوم تكتبوا اليوم، دونك تكتبوا مثلا في البروميي جور لو 13/09/2020. ثم عندكم من تحت إمضاء المترشح، تمضوا وين كاين لا كروا. Il faut pas signer في le cadre، vous signez au-dessus فوق le cadre. ثم عندكم اللقب والاسم، تاريخ ومكان الازدياد، ما تنسوش المكان. ثم رقم التسجيل اللي تصيبوه مكتوب إما في الطاولة تاعكم إما في لا كونفوكاسيون في الاستدعاء. ولازم الكتابة تكون بالعربية وتكون كتابة واضحة. ثم من تحت في ورقة الإجابة من تحت عندكم اختبار مادة، ما تنسوش تكتبوا المادة اللي تجوزوها، فلسفة، لغة إنجليزية، لغة فرنسية، رياضيات إلى آخره. ومن بعد vous avez deux sujets au choix. Donc n'importe quelle matière تجوزوها عندكم deux sujets au choix. Alors هنا il faut bien choisir son sujet. عندكم 30 دقيقة لاختيار الموضوع. خذوا وقتكم باش تخيروا الموضوع. Alors الموضوع جينيرالمون الموضوعين يمدوهم لكم في دوبل فاي يكونوا لاصقين. كي تخيروا موضوع جو بريفير تقطعوا الموضوع اللي تخيروه والاخر تبليوه تحطوه دو كوتي ولا تكرفسوه باش ما تغلطوش، باسكو كاين بزاف اللي يغلطوا يبداو نص الموضوع الاول يبداو لا بروميير باج ومن بعد يروحوا لا دوزيام باج تاع الموضوع الثاني. دونك il faut couper la double feuille وخدموا غير بالموضوع تاعكم. على بالي بلي c'est pas facile de choisir le sujet, surtout par exemple pour les scientifiques, les sciences ou là pour les maths les maths, parce que déjà le sujet يكون طويل etc. mais il faut bien choisir son sujet. شوفوا تمارين اللي عليهم plus de points اللي تعرفوا لهم. Une fois que vous avez commencé l'examen لازم vous gérez votre temps. donc عندكم ساعة لازم تستعملوها bien. par exemple إذا scientifique عندهم 4 heures مدة في العلوم il faut bien gérer. ما يبداوش باللي activités سهلين، يبداو بالactivités الواعرين اللي ياخذوا وقت ومن بعد les activités سهلين يجوا après. donc il faut bien gérer le temps. n'oubliez pas bien sûr d'utiliser le brouillon، حاجة مهمة جدا باش ما تخربشوش في la feuille. alors هنايا en parlant de ça il faut confirmer على l'effaceur. Les matériels auxquels vous avez droit, choufou l'effaceur, est-ce que c'est autorisé ou pas? Généralement c'est pas autorisé, mais il y a de sursaut. Et la calculatrice اللي تحقوها. donc نذكركم بلي même في تاريخ الجغرافيا تحقوا la calculatrice parfois. Et la 9e des choses, la révision. Il faut bien réviser. خلو le quart d'heure الاخر pour la révision. Réviser 2-3 fois, c'est important. Après l'examen, donc je vous conseille par expérience ما تهدروش على le sujet من l'examen. Il faut vraiment éviter. ما تقولوش هذه صحيحة هذه غلطة واش درت في هذه. Il faut éviter. علاش؟ باسكو يزيد لكم غير le stress. خلو كي تكملوا كاع le bac ومن بعد هدروا على رواحكم. Deuxième des choses, reposez-vous bien. خذوا يعني قسط بين الراحة 2 heures de temps ou 1 heure de temps pour relaxer. Et la troisième des choses, préparez-vous pour la prochaine épreuve. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre mes conseils en considération. Je vous souhaite bonne chance, donc bonne chance aux élèves et bonne chance aux profs qui vont surveiller. Prenez soin de vous, au revoir.